Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. So this is 1,052 square meters along National Highway with a house. No? With a house located in Barangay Candabung, Andabol. So this is few minutes drive from the beach. White Sand Beach. So few minutes ra gyud ni siya, guys. This is the drone video, no? Then this is the property. Rectangular. Kining murag rectangular ni balay tunga, no? Kining kuan gyud atong igo. Yan na po yung mga balay-balay naglinya. Kuan lang yun siya, guys, kanang sa pikas side lang na gyud naglinya nga balay. So mao gini nga property, guys, no? Kita na to along National Highway gyud, no? Ana siya, rectangle. Ang andamang gud nga road, guys, dili gid kayo dako. Mura siya barangay road. Pero ang nakanindot lang sa property nga atong gibaligya, nag-setback na siya from the gate, no? From the gate. Mama ni siya, no? Akong gisukod, it's around 13 meters, 13 metros kining murag ano magini siya, no? 13 meters niya. Katong pikas nga side, ang buka, the wide is 15 meters. Nalay naglinya nga balay, pwede ba ipader yun na nimo? Nya sa likod, 33 meters pa, guys. After sa house, kaning boundary sa house. 33 meters, no? Tama dito sa likod. So, nindot pa kaayo mag-develop ka o swimming pool sa likod or additional house for villas or hotel ba. Pa dito likod. Pero kaning naglinyang balay, guys, wala na labot, ha. That's the neighbor. Kita na tong perimeter fence, no? Ano siya, guys? See. So, unsay nakaayo ra ani nga property? Number 1 is along highway. If you are going to have a gitawag beach, no? Maligo ka sa dagat. Gusto ka mo ato sa beach. Pwede ra rin mo lakawon, approximately 1 kilometer man siya. Di magkailayo yun totally. Mga 1 kilometer yun. Unya, akong na-notice, elevated siya, dili pa siya bahaan. So, not prone for flooding because it's unelevated, no? So, makadevelop pa kagdaghan. Kani nga balay, mao gini siya. Pero kani mga naglinyawan ilabot, guys, ha. Paingon sa gate tungod sa atong sakyanan. Dako kayo og parking, no? Kay 13 meters go from the from the gate or from the mid fence. Basta kining fence, perimeter fence, naka-setback na siya. Naka-setback na. Mao na no? Ato gyud nang gi-drone ba para ma-realize gyud nato, no? So, dako na siya og buka. Buka means wide, no? Wide frontage. It's a big, wide, no? 15 meters wide frontage. Mao na iyahang pasabot nako nga buka. Kita imong house, no? From the car, no? Na siya setback yun. Dako na siya og setback. Meaning, kung
widening manggali, wa na, safety na siya, klaro na kayo. So kung palito nimo ni nga property guys, kuan na gid siya, naka ready na siya sa setback, kay pina rectangular in size man sad nya. Kanang balay 2016 ba to na build, so taod na sad, pero kuan man sad, okay ra man sad ang kuan sa balay kana. So ideal ni siya kamo nimo convenient store sa atubangan, or pwede sad magbuhat kag hotel da, pwede ra gyud, hotel and restaurant, no, nya sa likod lang ka mag kuan kanang house, pwede gub-on nimo, pwede nimo dili ana, depende nimo kay magamit bang gyud. There are 3 rooms man ana and 1 CR, so manay nakakuan sa balay. Makita na to, rectangular gina siya, rectangular. Ano siya, atong gi-clarify para naagid tay kuan mabalansi, no, kung angay banloy paliton yun, no, kung okay ba yun sa atong plano. Actually kung ako lay dunay kwarta, no, aning kantidad nga 4 million pesos, kini nga property tanaw nako is good, no, for commercial or residential. Kay ang naka-advantage magud niya, it's along national highway, no, mao gyud number 1. Unya ang frontage again is 15 meters, 15 metros ang buka wide, which is enough already nga maka business ta. Then gikan sa gate, again from the gate to the house 13 ka metros, 13 meters, 13. Then kini nga house na ani sa from the front of the house to the back na ara po nis mga 5 meters, no. Ano siya na after sa 5 meters, Pakita ako balik si tulo sa ma'am be. house 33 Tulo. meters na. So dako kayo og mahimong improvement, no. Nya mura siya daan nga balay pero livable, no. It's like old house but still it's livable. You can see the kuan flooring kay tile floors yun. Nya 2 rooms diri sa sala. So as likod, the back is the ideal for maids room. So 3 rooms and 1 CR, common CR. So imagine, no, then kitchen. Pwede sad kan-anan, no. So mo ni ang porma sa yuta gyud guys, no. Ato manggibutangan og red color nya kuan. Magina siya balay tanga tog mana front ana mana 13 meters, 15 meters ang wide. Yan sa likod 33 meters after the house. Okay? Thank you.